अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। म्यूजिक দাঁড়া অল্প দাঁড়া শুরু কর। কান্দরে মন না ভাবরে মন ভুলে যা ওই পাগলিকে। ছিল না রে ওই পাগলিটা আমার কপালে, তবেই তো আজ এই দিনটা দেখতে পালি। তবু তোকে আপন বানাবো ভেবেছিলি, কিন্তু তুই তো আজ আমার চোখে ছিটে দিলিস বালি। ভাঙ্গে